Magandang hapon po mga lodi. Samahan niyo ako, panoorin natin yung building rappel, window clearing ng SWAT Pro 3 mga idol. Ito, huwag kayong puparap mga lodi. Ito na, sabayan niyo ako. Ayan mga idol, window clearing. The customer is not satisfied. Okay. Dinail, tanggalin mo na yan. Lagyan mo na. Dapat tumatumbling nga yan. Di ba dong? Dapat tumatumbling. Kasi yun mo. Side yan na. Side yan. Target. Side pa. Side. Then release down. Release. Down. Down. Yan lang. Dumawin. Sa window lang ha. Down lang yan. Down. Mahaba naman ito. Down lang. Side yan. Pasay lang. Side yan. Kabila. Target. Boom. Boom. Clear. Move. Window clearing SWAT course. Pro 3 to Pro 3 dinala dito sa Bigutan para mag window clearing mga lode. Touchdown. Hop, rappel. Hop, lapel! Putulin muna natin mga idol. Bye bye mga idol.